من القرآن. Orang yang kita lihat gol kolungku, abono kasyan fi yon wow handa do video jike sekala cipi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وعلى كل من استنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته. نعم، وأنديت لنا الله سبحانه وتعالى جل من نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Edo kala nyenti do sunnane la do hanyam de dargal are hande kadi insyaallah taala angal jutin gol hiden continue de dars men on wana woni don dars fe don entiti darsu men sappa bo on darsu sappa bo on wonno ko janguden ko fe i donc hande insyaallah hiden fupita de ka ko tamarin ko exercice ji yo wondirde o do dars yuden tamarin o jamu tamrin. Tamrin ko exercice goto kon so woni tamarin ko exercice ji buy kon woni exercice ji ndo be wi ajib jabo anil as'ilati al-atiyati i question ji won yarde do donc ido fo hidi kadar su doga fayda jangino di hidi kadar su doga donc andare suwa jabo da ko woni gon kadar su doga ma ndara ember no wawi da arabu onno e jabo da don donc ɓe wi jaabo ɗe lande wonde arde ɗo wahid landal aranal ngal ɓe wi'i masmuka hon woni indema innuɗen ko masmuka o hamza ɗo o janggetake oɗo ko hamzatul wasl ko hamza sen hi'imo so tigi wattani hila no wawi waysde ko saari ɗum woni dow makko donc o yi oɗo e oɗo no ɗum seydiri ɗon oɗo alhamja hum woni dow makko donc omo alhamja hum woni dow mum ma woni ley on noon innete hamzatu qat'in oɗo wi'e hamzatu waslin kon woni wasl innuɗen waslu shay'i bi shay'i ko tokkidirgol hunde e hunde tamam donc ɓeyni ɗo ko tokkidirgol mimu on e signe je on watte wi'en hon ɗum masmuka ko hon woni indema nden en yewtino darso feƴƴi ɗo innuɗen aynata ɗo goɗɗo ma ismuka no selligoy e nanuɗo o haare andi faami ko honɗum faalaɗa wolude ko honɗum landiɗama kono haray tigi tigi on ɗum ɗon na fasih na haala laaɓuka kan noon tigi tigi haray nanɗo woɗa wola ɗum noon mo andi haray bon ko a wonɗo e débriade arabe o donc ya innu masmuka ko honɗum woni indema ndaron ko leçon duga ko honɗum wiwno ɗen toon ko oya landino oya ko mi sikki ko mouhammad landino ko hamid kan landino mouhammad hamid landino mouhammad ko o tigi ndara ɗon jaabo ma o tigi ƴetta hay so tawi ko or leçon on ko yowodira e leçon ko o tigi jaabo ember ko wawi arabe ko jabano ɗon hoore mum donc jaabo ka kaye mum tiranayi cippina ka télégramme ma ɗum o tigi ƴetta crayon jaabo ka nder deftere mum kadi tira toujours cippina ka télégramme nam woni masmuka ko honɗum woni indema nden o tigi jaabo ɗon ithnain ɗiɗaɓo on onni min ayna anta an ko honto iwruɗa min nden andi min ko point de départ on ayna ko honto anta an min ayna anta ay konto iwɗa nam thalatha tati o wi'i ma lugatuka ko hon woni haala ma kan lugatun ko haala jonno ma lugatuka ko honɗum woni haala ma kan arbaa numéro 9 o wi'i ayna abuka honto baben ma woni wiwɗen o tigi jabano en donc hay so tawi na ko yowodiri e leçon feƴƴuɗon ko o tigi ndara e mberno wawiri noon jaabo par ce que ko ɗum ɗo wallata mo so tigi elti ɗengal ngal e hakkilɗe ɗen jabanike hoore mum ko ɗum ɗo ɓurtamo wallude. Naam, khamsa numéro 5 on o inni ayna ummuka honto yumma ma woni andi ɗiɗo fof ko question ji ko ɗum wasisimo addude yeeso majjiga alamatul istifham mande landorto nden. Sitta jeego o inni ene alaka afun hiɗa mari musidɗo alaka a on ko hamzatul istifham e yewtino fi o neɓi ko darsuji feƴƴuɗi dow ga a on ko hamza landorɗo oɗo hamza sabu makko ngal mande landal ngal ardiri ɓawo ga donc laka hino wodanma afun musidɗo kono watti a on fiyo wontu landal alaka afun ene hiɗa mari musidɗo ko ɗum woni hiɗa mari nene gotojo miñirawo ma kotirawo wino afun si tawi waɗama itlaq ko ɗum woni si werlitama innama tum musidɗo koto no naata ɗon ñanno naata ɗon
donc yewtere nden andintay ko hombo e musidɓe ɓe woni o faandi ɗon ko koto makko ka ko miñam makko ka ko musidɗo makko tun ka diina saba jeɗɗi o inni alaka uhtun ene hiɗa mari bandirawo wono wirden ɗo ni alaka ahum ene hiɗa mari bandirawo inen kal bandirawo no mofti miñirawo debbo ma ɗum jajirawo sonnaɓe fo donc o wi'i hamaniya numéro jeenayon a indaka sayyaratun hiɗa mari otowal da jogi otowal tisa jeenayon o inni a indaka darrajatun ene hiɗa mari veloru ma motoru inden darraja hino inne velo hino inne motoru naam 10 sappo on o inni a indaka qalamun ene hiɗa jogi karambol hiɗa jogi bic ɗiɗo fof ko question ji o tigi jabo ɗon 11 sappo e goho o inni a indaka daftarun ene hiɗa mari kaye daftar ko kaye inte no inne daftar kaye hino inne kadi e kurrasatun daftar on kadi no fire ɗo wono agenda ni exemple agenda no inne daftar na 10 sappo e ɗiɗi on a abuka tajirun ene baben ma ko commerçant ɓe ɓe gandi abu ko baba ka on ko an wonaɗo yewtede on yewtede woni fewtinaɗo abuka baben ma tajirun ko commerçant ɓe donc o addi ɓawga noon hamzatul istifham on hamza landorɗo on o inni a abuka ene baben ma tajirun ko commerçant ɓe 13 sappo e tati o inni min ayna muhammadu ene ko honto muhammad iwri ka darsi men dow ga e ko hamidu landino muhammad jaabino donc o tigi harayno andi ko honto muhammad iwri ko ɗum wasso inni min ayna muhammadun ene ko honto muhammadu iwri min innuɗen ko poyende départ on ila ko poyen dare on ayna honto muhammad min ayna muhammadun ko honto muhammadu iwri 14 sappo nayi onni ma lugatuhu ko hondu woni haala makko kan eɗen andi o haaɗo o domir o haaɗo ko hunde yiltitinde e muhammad naam muhammadun ko gorko damir ruttotoɗen makko on kadi ko woni damir gorko innuɗen honto muhammad iwri wiwnen ko hondu woni haala makko kan o liyen filetaɗen nen ko hondu woni haala muhammadu kan innen makko kan hondu woni haala makko kan donc ngol konngol wiwngol no makko kan haala makko kan ɗum noon ko damir wiyete ko haala arabe en jangino ɗin dow ganeɓi naam ma lugatuhu ko hondu woni haala makko kan kanko muhammad 15 sappo e joyi o inni ko ɗum la jangorde kadi numéro ji ɗin fiyo tigi wawa andude ko honno kontirte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 donc iɗen ɗo 15 sappo e joyi on o inni honɗum ayna abuhu ene honto baben makko hombo muhammad toujours par ce que ko kanko en yewtino dow ga inde neɗɗo donc kala damir ji hikkiɗi yeeso ɗo ɗin fof ko fi ko yiltitoto koye muhammad wano lugatuhu hu on koye muhammad yiltiti abuhu hu on koye muhammad yiltiti naam o inni ayna abuhu ko honto baben makko woni en jangiɗo ɗum ko leson dow ga o te dara ɗon jaabo 16 sappo e jeego o inni ayna ummuhu honto yumma makko woni kanko muhammad 17 sappo e jeɗɗi o inni min ayna hamzatu ko honto hamza woni ko iwri en andi kadi dow ga en yewtino ko honto hamza iwri 18 sappo e jeetati ma lugatuhu kon woni haala makko kan o huuɗo ko damir yiltitiɗo e hamza o 19 sappo e jeenayi o inni ayna abuhu honto baben makko kanko hamza 20 nogay o inni ayna zeynabu honto zeynabu woni 21 nogay goo donc ayna honto woni zawjuha moodi makko zawjun golkol ngol ɗo zawjun ko moodi so tawi ko ɓeygu faanda so tawi ko ɓeygu o tigi faandi o tigi ɓeyda ta on ɓaawo inna zawja tun donc zawjun ko moodi ɓeygu on ko zawja tun donc zawjuha ko moodi makko so falande ɓeygu makko ko ayno zawja tuha ko ma adda ɓayde gandi ɓeygu ko zawja tun on ko ma o ara donc inna zawja tuha ɓeygu makko kan zawja tuha ko ɓeygu makko kono zawjuha ko moodi makko ayna zawjuha honto moodi makko moodi on bo zeynabu jon ɗo honto moodi makko 22 no gayɗiɗi o inni ene a zawjuha mudarrisu moodi makko kanko zeynabu ko jannowo ɗiɗo fo en jangguinoɗi ka leson dowga donc on ɗon en gaynimo ɓeyni ɗo kadi question ɗiɗaɓo on da waɗu wallin goɗɗo no ƴettude ɗo joni ko jeeɗanna da wallin donc ene da waɗu fil farage nokku mo waɗora on fima yali ko woni arde ɗo kon abdomir waɗanamo domir inden domir ko hunde yiltitotonde
ko attinde kon yon so yewtiɗo fi neɗɗo en yewtitoy kadi fi makko o liya fillitade inde neɗɗon Muhammadu ariɗo inna Muhammadu ariɗo o yalti wiugol mangol konngol o yalti on noon ko damir par ce que ɗa wawno inde Muhammadu ariɗo Muhammadu yalti fillitoɗa Muhammadu on laabi ɗiɗi kono innuɗa Muhammadu ariɗo e o yalti donc ɗum ɗon no wawa wonde ko damir wonɗon on faami yewtere nden donc da'watu fil faraghi nokku mo waɗora on al faragh ko vide tan vide ko ɗon place vide masalan inna ɗo goɗɗo o landoma ene ya akhi uridu an azuraka al yawma a indaka faragh ene musidɗan la fala ƴewtagol ma hande la fala ma randugol visite hiɗa mari tan libre ko a libre al faragh ko vide koko waɗora ko tan si tawi ko tan on woni ko fandiɗen ko tan vide ça veut dire hiɗa mari tan so tawi ko piwum waɗa paani miraw hum kadi tawande ɗo mirawal ngal ko farigh al kasu farighum tasim ɗum ko vide hum kon waɗora fof donc al faragh ko libre ma ɗum ko waɗora onni da'watu fil faraghi nokku mo waɗora on oɗo ay ɗiɗo fof nokkelu ko vide jini ɗi waɗora ko ɗon so inni da'watu fil faraghi nokkeli ɗi waɗora ɗo ɗi fima yali wondi arde ɗin addamir waɗanaɗi damir hombo soit ko damiru hu ma ɗum ko soit ko damir ha andare eɗen andi hu ko lil mudakkar o damiru hu ko so tawi ko gorko wona yewtede fimum ma ɗum hunde nden ko gorkore ko hu waɗante ma ɗum so tawi ko sonnaji wona yewtede fimum ma hunde wonande yewtede fimum ko hunde rewɗinande o tigui waɗa ha donc o tigi ndaare donc on ɗum hawrodirta jaabo ɗon han moƴƴo tirana en photo ko jaabi ko cippinaka télégramme ha wawen sellintinde si tawi faljere noye mum o wi hon ɗum wahid ara noon hadihi l bintu no kun ɗo jiwum talibatun ko talibajo ɗen andi bintun ko jiwo jiwum to sukun donc talibatun o ta ɗo ko ta andinɗen ko fi debbo wona yewtede fi mum bintun ko jimum o tun ɗo ko ul marbuta ɗo andini en ko fi debbo wona yewtede siko gorko joni na ɗo tun on o montete o tun ɗo o montete on faami donc o tun ɗo andini en ko fi debbo e kadi bintun on andini en ko debbo haadi on kadi andini en ko debbo eɗen ande jangguino ɗum ka darsa arane dowga haadihi ko sappagol hunde debbore ma ɗum sonnajo debbo ko haadihi sapporte siko gorko ko haada ma piwum sappakun kun siko piwum ko gorko jum hara ko haada kono ɗo ko ɗum so inni haadihil bintu no kun ɗo jewum talibatun ko ɗaɓɓo hu gandan joni noon ko ismuhu innete ka ko ismuha ndara ɗon ko ismuhu siko hu waɗa oɗo yeeso makko ɗon waɗamo ɗo tokkamo ɗo kono so tawi ko ha tokka on ɗo yeeso ɗa Zeynab inde makko nden ko Zeynab hakkude ɗiɗo ɗiɗi o tigui suɓoto hebbina nokkeli ɗi waɗora ɗum donc ithnayni ɗiɗi onni Muhammadun Muhammad tabibun ko docteur jo wabunu an andi ko honɗum ɓeydata ɗon ko hu ka ko ha e ɓiɗɗo makko on muhandisun ko ingénieur jo talata tati onni hada rajulu no oɗo gorko tajiru commerçant jo jano ɓay noon oɗo ko gorko ko hu damir yiltotoɗo e makko ko hu kanko ha ko o tigui andi donc on nu waɗata ɗon suɓoto ɗon waɗa naam onni hada rajulu no oɗo gorko tajirun ko commerçant jo kabirun jano mawnuɗo ismu o tigui tag lannito ɗon Abdullah inde makko nen ko Abdullah arbaa numéro 4 on onni aminatu no amina fil ghurfati himo ka chambre wa ummu e yumma makko on ko an andi ko nun o ha ka ko hu watte yeso ɗon wo aminatu no ka nder chambre e yumma makko fil matbahi hiɓe ka cuisine koko defete ɗon ka kuri hiɓe ka kuri hamsa numéro 5 aishatu wo aisha tabibatun ko ñawdowo ko ɗum woni ko docteur jo debbo konno inte ko docteur ka ko doctrice ko doctrice naam donc aisha tabibatun ko docteur jo debbo wa ukhtu o tigi noon andi kon ɗum watta ɗon e bandirawo makko on kanko aisha mumarridatun ko kipowo nawnuɓe ɓen aisha kanko ko docteur jo ñawdowo on bandirawo makko miñam makko ma ɗum jaaje makko on ɗon kanko ko kipawo nawnuɓe ɓen 6 wa kharaja muhammadu yalti min alfasli immorde ka classe wa kharaja yalti ma'ahu wondude e makko zamil mbarijo gorejo donc makko on gorejo makko on o tigi ndaare donc on takkata damir hombo wata takkude yeeso ɗo wa kharaja muhammadu yalti min alfasli ka nder classe en yewtino ɗum ko darse men arano dogami ala fillitade ko ɗum woni fasle ɗen andi ko fasle jiɗi ko ɗiɗi classe no toon saison no toon naam wonni kharaja muhammadu yalti min alfasli ka nder classe wa kharaja e yalti ma'ahu wondude makko kanko muhammad zamil mbarijo makko on donc o tigi adda ɗon ko ha ka ko hu wonata yeeso ɗon
donc ɗiɗo fo hande ko tamrinaki ji tum won ɗo daren sen lannito to ɗiɗo kisa hande on ni thalatha numéro tati on e tamrinaki ɗiɗi e tamrinati ji ɗin woko hat ko addu goɗɗo ɗa wawi nde ɗo hat qalami adduɗo karambol angol maɗum hat jonnan qalami maɗum kurrasati hat kursiyi ko nantata e mum o tigi dara noon ko wol hat ko addu hat ko jonnan on wo hat addu 5 as'ilatin question ji joyi addu question ji joyi wa ajwibatin addanaɗin question ji joyi jababuyoji kadi joyi kal mithalil ati wona o exemple wonɗo arde ɗo on woni koɓe wi ɗo ça veut dire addu 5 question réponda kadi ɗin 5 question ji ɗi adduɗa ɗon wono o exemplaire jo ɗo ɓe inni on mum exemplaire on ɓe innuma ene a indaka qalamu hiɗa jogui karambol ɗum ɗo ko question on ni addanamo réponse inna hon ɗum naam indi qalamun miɗo mari karambol donc ko noon masala inna ɗo inna kadi a indaka sayyaratun ene hiɗa mari otowal inna indi sayyaratun miɗo mari otowal wano noon donc formana ɗon hoorema phrase ji ma harana ya copio embere ko wawɗa arabu ko wi'a honno ene hiɗa mari hunde kaari jaboɗa inna hiɗa mari hunde kaari ene hiɗa mari hunde kaari hiɗa mari hunde kaari waɗa ɗum laabi joyi hara noon ko hundeji sertuɗi naam arba'a nayaɓum ɗum siga mum kadi onni toujours hat addu 5 as'ilatin question ji joyi wa ajwibatin addanaɗi réponse kan mithalil ati wano e exemple ɗo onni on ɗum a indaka qalamum ene hiɗa jogi karambol onni la owe ma inde qalamum mi jogaki karambol donc dow ga o tabintin lega o riwu dow ga o tabintin ene hiɗa mari onna hiɗa mari lega no inni ene hiɗa mari onni owe mi ala donc ɗin ɗon kadi o tigi ɗaɓɓa ɗon piiji sertuɗi ya layta haray noon no fotuno ha hara ɗi o tigi questionni ɗo ɗi landi o addi jababuye majji on hara na kanji tigi kadi o fillitoto lega hara koyo change kono soko kanji kadi o filliti hara ella ala donc ɓeyni ta'ammal miijito ta'ammal tasko ma yalli ko woni arde ɗo kon donc ta'ammal no fire miijito ta'ammal no wawonde wano sa inni tadakkar tadabbar ta'ammal ɗo fof ko gotum miijito ma yalli ko woni arde ɗo kon sadi tasko ko woni arde ɗo kon baytun suudu ɗum ɗo ko suudu ni ɗa andi no tawa e leçon ji aranidi ko fuɗɗinoɗen janngude dow kako hada baytun ɗum ɗo ko suudu ko nandata mum donc wo baytun ko suudu woko a tasko bayti konngol ko baytun ba e ay e tun donc inna ba e ay e tun on no ɗo kono ɓeyda ya on ya ɗon ko damirul mutakallim ko ɗo menta ko damir yiltitotoɗo e wonɗo wolude on neɗɗo wonɗo wolude on masalan inna hono bayti suudu an ndum min wonɗo wolude on baytuka suudu ma ndum ammo mi woni e wolidude mum on baytuhu suudu makko ndum kanko mo wonde wolude fi mum on hara o ala ɗo ko gorko noon hara ko gorko mo ala ɗo mo wonde wolude fi mum ko hu waɗantenmo baytuhu suudu makko ndum innan he on hunde kaarijo alaji kaari en suudu maɓɓe ndum no laaɓa donc on huuɗon ko damir yiltitiɗo e neɗɗo mo wonde yewtude hara ko neɗɗo gorko mo ala ɗo baytuhu suudu makko ndum baytuha suudu makko ndum kanko kadi on ara ko sonnajo kanko sonnajo ɗo ko suudu neɗɗo mo ala ɗo hara ko gorko mo wonde yewtude fi mum ɗo ko suudu neɗɗo mo ala ɗo hara ko sonnajo mo wonde yewtude fi mum baytuha suudu makko ndum kanko sonnajo on donc ɗiɗo oti ko tasko ɗiɗo moƴƴa e gandi neɗɗo wonɗo wolude on ko yatun o ɓeydata ko sakkitorde kalima mo woni wolude on mo woni askintinde e makko on kalima mo woni tugude e makko on kanko wonɗo wolude on ko yatun o ɓeydta ɗon wolideteɗo on mo wonɗa sappade on ko kaafo on waɗantamo mo wonɗa wolde fi mum har ko gorko mo ala ɗo ko ha on ɓeydata mo wonɗa yewtude fi mum har ko sonnajo mo ala ɗo ko ha janon kadi ha on o tigi wolata o tigi takkata ɗon on faami gon ɗo ɓenni o tigi tasko ɗo bayti baytuka baytuhu baytuha qalami qalamuka qalamuhu qalamuha kurrasati kurrasatuka kurrasatuhu kurrasatuha daftari daftaruka daftaruhu daftaruha non kala momo faallaɗo kala inde nde faallaɗo ɗawa addude ɗon ɗon no takkande ɗon on faami hiɗi ɗuuɗi jaka hiɗi ɗuuɗi donc hande hatten ɗo fiyota vidéo on juutu hande hatten ɗon inchallah darsu hikko yowo on fuɗɗitoɗen numéro 5 on nokku koɓe inni ɗo adif takku al asma al atiya ɗe inɗele wonde arde ɗo takkanade honnu ilal mutakallim wonande neɗɗo wonɗo wolude wal mukhatab e neɗɗo wona ɗo yewtede fi mum
wal ghaib neɗɗo mo ala ɗo hara ko gorko, wal ghaibatu neɗɗo mo ala ɗo hara ko sonnajo, kama huwa muwaddahun wano feññinira noon wano laɓɓinira noon fil misali o exemple ɗo. Ɗum ɗo hay ɗon wawi waɗanden ɗo hoore mon satta ɗuɗu tun kono satta kono ɓeyni en ɗo afam alhamdulillah. Wo adif takku al asma'il atiya ɗe inde wonde arde ɗo ƴettude takka ilal mutakallim wonande neɗɗo wolowo. En yewtino dow gananen inde neɗɗo wowlowo on ko ya on o takkata e yewtere hikkende ɗon nden ka ma ɗum wal mukhatabu takkanande mo yewtideta e mum on. En indi neɗɗo mo yewtideta e mum on ko kafon ka ma ɗum wal ghaibi neɗɗo mo ala ɗo. Nde gandi neɗɗo mo ala ɗo hara ko gorko ko hu on takkantamo ka ma ɗum o lil ghaibati neɗɗo mo ala ɗo hara ko sonnajo. Nde gandi on noon kadi ko ha on woni ko takkante ko ɗum ɗon pet o tigi inna hon ɗum. Exemple ɓe jonnima ɗo ɓenni qalamun karambol, hada qalami ɗum ɗo ko bikka an gonni, ngol ɗo ko karambol an golni. Inna hada no ngol ɗo qalamuka ko karambol ma golni. Eɗen andi taw bik ko hunde gorkore ko hunde wordinade ko ɗum si sapporɗen nde hada. So tawno joni hunde nden ko debbore eɗen andi ko haadihi sapporendo ɗen de ka. Donc ɓay tun hunde nden ko gorkore kala ko sapporten mo kon ɗiɗo fop so en ɓeydoyi ya on en ɓeydi kaf on en ɓeydi ha on en ɓeydi kadi ha on ɗin ɗon fop haray ko gotum ɗi changata par ce que ko fi gorko on a sappore. Donc ko hada ɗi fof ko ɗum innen hada qalami, hada no ngol ɗo karambi onno karambi qalami ko karambol ngol ni i hada no ngol ɗo qalamuka ko karambol ma ngol ni ko ɗum ko bik ma on ni. Hada no ngol ɗo qalamuhu ko bikkuwol makko ngol ni kanko gorko mo ala ɗo on. Hada no ɗum ɗo qalamuha ko bikkuwol makko kanko sonnajo mo ala ɗo on. Donc ko noon ƴetta kadi kitabu noon inna hon ɗum ɓay kitabum ko hunde gorkore ko ɗum ko hada o sapporte. Inna hada kitab on no hada kitabi nde ɗo ko deftere an nden ni, hada kitabuka nde ɗo ko deftere ma nden ni, hada kitabuhu nde ɗo ko deftere makko nden ni, hada kitabuha nde ɗo ko deftere makko nden ni kanko sonnajo. Non ɗiɗo fof donc fuɗɗoɗa ko mi firtana en ɗiɗo fi on o tigi anduno kon no ɗi firirte. Qalamum ko karambol, kitabum ko deftere, sarirun ko danki, ismun ko inde, mindilum ko mishwarum maɗum sarbeti, ibnun ko ɓiɗɗo gorko ko ibnun par ce que ko ɓiɗɗo debbo en ɓeydanaymo ta yeeso ɗo wona ibnatun kono ibnun ko ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo gorko kam afwan ibnun ko ɓiɗɗo gorko, sayyaratun ko otowal, miftahun ko saabiwal, yadun ko jungo. Donc ɗiɗo fof tigi takka ɗon ɗo miɗo hiɗuno daragol ɗo kono ɗiɗo fof hiɗi hoyi moƴƴa. Almuhim joni daroɗen ɗo haren juutinali vidéo en fuɗɗitoy to ɗo joni ko iqra 6 on ɗo iqra inchallah tamrinaji ɗi hiɗi ɗuuɗi moƴƴa ko ɗum en fuɗɗitoy to ɗo inchallah. Donc en andi ɗiɗo fof wonno deftere innete danki inde ɗiɗo fof en jannginoɗi. Cuisine ko matbah innete, mumarrida ko kipowo nawnuɓe ɓen, muhandis ko ingénieur jo ɗiɗo fof en waɗinoɗi. Donc hara en torama jabagol adda ko tigi jaabi ko mo tigi addanenga telegram. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Darsi hikkoyowo ɗo on inchallahu taala ko numéro 6 on ɗo ka iqra fuɗɗitoy to ɗen dars arowo on. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.